जय माता जी नमस्कार दर्शक बंधु वीडियोटी की देखा पूर्व आम वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आम जिते नूतन वीडियो गुड़िक प्रथमे प्रस्तुत करूँ आपण निकट को नोटिफिकेशन माध्यम प्रथमे पहुँचीज। दर्शक बंधु आज मो आपण महाप्रभु श्री नृसिंह देवंकर एक शक्तिशाली मंत्र वीडियो प्रस्तुत करुछि। नृसिंह मंत्र साधनाटी को आपण किभली भाव में करेंगे क्यों दिन करेंगे संपूर्ण विषय आज ये वीडियो माध्यम आपण पाखे प्रस्तुत करुछि। दर्शक बंधु ये साधनाटी को रविवार गुरुवार एकादशी पूर्णिमा यही सब दिन मानक कले अति उत्तम हम। विशेषकर आपण जदि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन जदि करेंगे नृसिंह जयंती दिन अति उत्तम हम। ये वैशाख शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल गुरुवार 2026 ये दिनटी पड़ी वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। यही दिन जदि आपण करेंगे यही दिन नृसिंह महाप्रभु आविर्भाव होते गोधूली बेलारे आविर्भाव होते। जदि यही दिन ये साधनाटी आपण करती आपणकर साधना सफल हो से दिन साधनाटा को आरंभ करेंगे। साधनाटी को आपण 21 दिन कि 41 दिन 51 दिन पर्यंत ये साधना आपण को करने को पड़ो। जदि आपण दैनिक जप करी जप संख्या आपणकर 1 लाख हो जाए आपणकर ये जन्म कौन शत्रु रोग कष्ट ग्रह पीड़ा काल सर्पदोष समस्त बाधा दूर हो जाए। विशेषकर मन रखु काल सर्पदोष जार थिबो यही मंत्रटी को दैनिक जदि आपण पाठ करती एक माला लेखे आपणकर जीवन में कौन कष्ट हेनी। ये साधनाटी को आपण सूर्यास्त पर आपण निज ठाकुर घरे बसी साधनाटी को करेंगे। साधना रे आपण को लाल वस्त्र परिधान करने को पड़ो। सफा वस्त्र मैला हो नथिबो सफा सुतरा वस्त्र परिधान करेंगे। लाल रंगर कंबलर आसन व्यवहार करेंगे। दक्षिण दिग को मुह कर बसी ये साधनाटी को करने को पड़े। मंत्र जप आपण 1 माला करिपारंती 5 माला करिपारंती 11 माला करिपारंती। जप पाई व्यवहार हब को माला तुलसी माला हेले अति उत्तम। पाखरे जदि रुद्राक्ष माला अछि अति उत्तम। आपण ताको प्राण प्रतिष्ठा करिनेबे। जदि प्राण प्रतिष्ठा किभली भाव में करा जाए आपन को जना नहीं मोर पूर्व वीडियो रे देखि नेबे। माला और जंत्र को किभली भाव में प्राण प्रतिष्ठा करा जाए से विषय वस्तु विषय संपूर्ण भाव में मु आलोचना सेठारे करिछि। सेठारु देखि मालटी को टिके प्राण प्रतिष्ठा करी संस्करण करदेवे। चलतु जानिबा साधना रे आपणकर कौन कौन व्यवहार करिया को पड़िबो जिनिस। आपण मिष्टान भोग लगे पारे नैवेद्य फलमूल भी लगे पारे। आपण सक्षम अनुसार गोटे दे पारती 5टा भी दे पारती। आपण प्रभु नृसिंह को धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब दे पंचोपचार पूजा करेंगे। साधारण समय आपण को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने को पड़ो। आमिष भोजन करें का बिछणारे शोइबेनी कि का संगरे मध्य खाइबेनी। एभली रहिले आपणकर समस्त बाधा दूर हो जिवो। ग्रह बाधा शरीर बाधा शत्रु आपणक जदि अति प्रबल थाए रोग कष्ट समस्त कष्टरू आपणको रक्षा मिलता। सर्वप्रथमे कौन करिवे नृसिंह महाप्रभुंकर फोटो को गोटे काठर खटुली उपरे दक्षिण दिग को मुह करी आपण बसिबे। मुख करी आपण सम्मुख रे
ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ କାଠ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ତାପରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଗୋଟେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆମ୍ବ ଡାଳ, ନାସି ଲାଗିଥିବା ପଇଡ଼, ଗୋଟେ ଗୁଆ ଏସବୁ ଦେଇ ଗୋଟେ କଳସୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏ ସାଧନାଟିକୁ ମହିଳା କରିପାରିବେ, ପୁରୁଷ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଳସୀ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବେ। ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ। ଏହି ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ପରମତତ୍ତ୍ୱାୟ ନାରାୟଣାୟ ଗୁରୁଭେ ନମଃ, ଓମ୍ ପରମତତ୍ତ୍ୱାୟ ନାରାୟଣାୟ ଗୁରୁଭେ ନମଃ, ଏହି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏକମାଳା ଜପ କରିବେ। ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ଏକମାଳା, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଏକମାଳା ଜପ କରିବା ପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, କିଛି ଜଳ ନେବେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ହାତରେ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଥାଏ, ଗ୍ରହ ବାଧା ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେୟା କହି ମୁଁ ଅମକ ନାମଧେୟ, ପିତା ନାମ ଅମକ, ଗୋତ୍ର ଅମକ, ବାସସ୍ଥାନ ଅମକ ସବୁ କହିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଏ ସାଧନାଟିକୁ ମୁଁ 21 ଦିନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା 40 ଦିନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 51 ଦିନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। ଏହା କହି ମୋତେ ଏହି ସାଧନାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଦେବ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ସଂକଳ୍ପ ଚାଉଳ ଯାହା ରଖିଥିବେ ତଳେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ନିତ୍ୟ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ନୃଂ ନୃଂ ନରସିଂହାୟ ନମଃ, ଧ୍ୟାୟେ ନୃସିଂହଂ ତରୁଣାର୍କ ନେତ୍ରଂ, ସୀତାମ୍ବୁଜାतं ଜ୍ୱଲିତାଗ୍ରିବକ୍त्रಂ, ଅନାଦିಂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତମଜଂ ପୁରାଣଂ, ପରାତ୍ପରେଶଂ ଜଗତାଂ ନିଧାନମ୍। ଓಂ ନୃଂ ନୃସିଂହାୟ ଶତ୍ରୁବଲ ବିଦିନାରାୟ ନମଃ। ओम नृं नृं नरसिंहाय नमः, ध्याये नृसिंहं तरुणार्क नेत्रं, सीताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रं, अनादिं ध्यायन्तमजं पुराणं, परात्परेशं जगतां निधानम्। ओम नृं नरसिंहाय शत्रुबल विदिनाराय नमः। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ଦିନ ଜପ କରିବେ। 21 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, 41 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି, 51 ଦିନ କରିପାରନ୍ତି। ଦୈନିକ ଆପଣ 1 ମାଳାରୁ କରିପାରିବେ, 5 ମାଳା କରିପାରିବେ, 11 ମାଳା କରିପାରିବେ। କରିବେ ନୃସିଂହ ଜୟନ୍ତୀ କହିଲି କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବାର ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ଜପ ସରିବା ପରେ, ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତ ପୂଜା ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯାହା ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ। ଶେଷରେ ସାଧନା ଆପଣ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯାହା ଯାହା ନିୟମ କହିଲି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧନାଟିକୁ କରି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଏ ସାଧନାଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାରିତା ଆଣିଲା। ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଶେଷରେ ମୋର ନମସ୍କାର ନେବି। ଜୟ ମାତାଜୀ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ମା ବଗଳାମୁଖୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ବାବା ନୃସିଂହ ଦେବାୟ ନମଃ।